अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा लेसन है सूरतुल बक़रा का तीसरा रकू। तजवीद के साथ स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु उबुदू। या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी। रा को मोटा पढ़ेंगे। रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। पहला कॉफ मोटा है और दूसरा बारीक है। खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। कुम पे मीम को ज़ाहिर करना है। लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लज़ी अगर यहाँ पे मिलाना है तो फिर पढ़ेंगे तत्तक़ूनल्लज़ी। हम यहाँ पे वक़फ़ कर रहे हैं इसलिए हम पढ़ेंगे इसको अल्लज़ी। ये जो अलिफ है इसके ऊपर ज़बर लगा के पढ़ेंगे। अल्लज़ी जअला। जअला नहीं पढ़ना, आइन को लंबा नहीं करना। जअला लकुमुल अर्द। अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्द फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन व अंज़ला मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। व इन कुंतुम, यहाँ पे इन पे भी इख्फा का कायदा है, कुंतुम पे भी इख्फा का कायदा है। आगे जो तुम में मीम को सिर्फ ज़ाहिर करना, यहाँ पे इज़हार का कायदा है। व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू। फ़ा ज़बर हमज़ा फ़ा झटका देंगे। फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदअू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि। यहाँ पे अल्लाह का नाम बारीक पढ़ेंगे क्योंकि अल्लाह के नाम के पिछले हरफ के नीचे ज़ेर है इसलिए। मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। फ़इल्लम, फ़इन नहीं पढ़ना, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नारल्लती वक़ूदुहन्नासु वल्हिजारह उइद्दत लिलकाफिरीन। यहाँ पे रा बारीक होगा। वबश्शिरिल्लज़ीना, यहाँ पे भी राग बारीक पढ़ेंगे। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरातिर रिज़्क़ा
من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ان اللہ، یہاں پہ اللہ کلام موٹا پڑھیں گے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد اللہ، یہاں پہ اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے، را بھی موٹا ہے. ماذا أراد اللہ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الا نہیں پڑھنا، یہاں پہ لام کو قلقلہ نہیں کرنا. الا الفاسقین الذین ينقضون عہد اللہ، اللہ کا نام موٹا پڑھنا ہے. عہد اللہ من بعد، یہاں پہ میم کی آواز کو میم میں ملانا ہے. من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ قاف کو قلقلہ ہے. تو کو موٹا پڑھنا ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، را کو موٹا پڑھنا ہے اور اللہ کا نام بھی موٹا ہے. بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، یہاں پہ اللہ کلام باریک پڑھیں گے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. هُوَ الَّذِي، یہاں پہ اللہ کلام جو ہے نا اس کو موٹا نہیں کرنا، یہ باریک ہی ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. پھر سے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.